पश्चिम बंगाल सरकार का जॉय जोहार मेला राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर सालनपुर प्रखंड के अचरा पंचायत अंतर्गत माल बहाल फुटबॉल मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां 15 नवंबर से 17 नवंबर 2025 तक विभिन्न स्टॉलों के साथ आदिवासी मेला आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी समाज अपने सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करेंगे, अपनी कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे और मेले के माध्यम से विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए लाभ प्रदान करेंगे। शनिवार 15 नवंबर को बराबनी के विधायक और आसनसोल नगर निगम के महापौर विधान उपाध्याय ने सलानपुर प्रखंड के मालबाला फुटबॉल मैदान में फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच धमसा मादल का वितरण भी किया। इस अवसर पर एसडीएम विश्वजीत भट्टाचार्य, सलानपुर ब्लॉक के बीडीओ देबंजन विश्वास, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा और रूपनारायण चौकी अधिकारी अरुणाभ भट्टाचार्य, ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधान और उप प्रधान और कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। তাই উনি যেভাবে উন্নয়ন করছেন আগামী দিনে যাতে সেই উন্নয়নগুলো থাকে আমরা মানুষ বলি আমরা নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝি, আমরা নিশ্চিত আমরা জানি এবং আমরা আমাদের পত্র ভালো করে বুঝি। তাই বলার কিছু নাই, যেভাবে আশীর্বাদ করছো ঠিক সেভাবে আশীর্বাদ করবে। ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি আমাদের হইতে হবে, কিন্তু তা বলে আমরা রাজ্য সরকারের থেকে বা মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদের হাতটা আমরা ঘুরে দেব না, কারণ আমরা আমাদের জীবনটা পার করলাম এত সুন্দরভাবে। কোনো ধর্মের লড়াই নাই, জাতের লড়াই নাই, বর্ণের লড়াই নাই, আমরা এত সুন্দর আছি। আমাদেরও বাচ্চারা যারা আছে তারাও যাতে আগামী দিনে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, সুন্দরভাবে থাকতে পারে, কোনো ধর্ম লয়, জাত লয়, বর্ণ লয়, সবাই মিলে থাকুক। তাই সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল। খুব ভালো থাকো, যেমন আশীর্বাদ দিচ্ছ ঠিক সেই আশীর্বাদের হাতটুকু খালি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাথার উপর রেখে। ধন্যবাদ, নমস্কার। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।